大家好，2023年9月4日，德国慕尼黑车展 IAA 开幕，第一天开放给媒体，第二天普通观众可以入场。昨天，也就是9月4日，德国多家媒体发出惊叹，本次汽车展简直成了中国车商的秀场。中国参展商比上届增加了1倍，比亚迪更成为德国媒体界的明星，纷纷对其进行报道，等于又免费帮比亚迪打了全德国广告。比亚迪简直赚翻了。德国著名经济类期刊《德国经济周刊》9月4日以 IAA 车展成中国秀为题刊文称，本届车展简直成了中国秀，比亚迪、小鹏、领跑、上汽 MG、宁德时代等中国车企扎堆亮相，引起汽车之国德国及国际广泛关注。德国经济周刊透露，一项独家评估显示，中国汽车制造商的创新实力首次超过了德国汽车制造商。业内专家预测，2023年的 IAA 将是中国的 IAA， 也就是说中国车展。刚才说的空口无凭啊，我们来看看德国经济周刊展示的世界汽车强国中国、德国、美国及日本的创新实力对比，标题为中国首次名列榜首。本图显示的是自2016年以来，以上4个国家在世界范围内的创新以及自动驾驶的实力占比。我们看红色曲线代表中国，2016年时中国的创新实力占比约为 7%， 而黑色曲线的是德国，高达 43%， 远超中国。随后我们可以看到中国的占比逐年提高，到去年2022年达到了 34%， 而德国总体是下降的，到去年2022年约为 28%， 美国的比例先是下降又上升，但随后又下降，6年过去又回到原点。日本总体是下降的，在最具创新的前20名车企中，中国占了10家，这些车企是不分燃油车还是电动车的。虽然第1、第2名被大众及奔驰拿下来，但是第3名是中国吉利，仅落后奔驰一点点。上汽集团排第4，比亚迪、长城、小鹏、北汽、理想汽车、爱驰和蔚来汽车等中国车企进入前20名。本届车展，中国车商展示了其创新和实力，令所有汽车立国的骄傲的德国人刮目相看，一扫往日高高在上的气势。这一次，德国各老牌车企纷纷向中国电动车及供应商如宁德时代投以注目礼。德国业内专家也承认，中国电动车在创新与质量上已经超过德国电动车。奔驰、宝马等老牌车企的总裁亲自高调发话，称德国欢迎来自中国的竞争，有竞争才有进步。本次参展，比亚迪的规模最大，据说他一口气租下了多达900多平米的场地，霸气侧漏，也是实力与自信的表现。也难怪德国各媒体在报道中国电动车时，给予比亚迪的篇幅也最多。除了经济周刊以吸引人眼球的标题对中国电动汽车高规格大规模亮相欧洲最大的车展外，甚至德国国家电视1台也给予了报道。我们来看看，国际汽车展成了中国秀。过去，国际汽车展 AII 是德国汽车制造商的展示舞台，他们在这里展示最新车型和创新成果，从而也巩固了德国作为汽车之国的声誉。然而今年，来自中国的制造商也在国际汽车展上大放异彩。在电动汽车方面，在德国市场上与德国的竞争日趋激烈。好，接着是德国电视1台长达3分钟的播客报道。为了让各位不要感到过于枯燥，本人加入了一些与之相关的中国电动车的动态画面，但播客内容一个音都没有改，100%是德国电视1台的报道。Für BYD ist die IAA in München eine Premiere. Zum ersten Mal ist der chinesische Hersteller mit seinen Fahrzeugen auf der Messe. Und nicht nur für die Autoschau, sondern auch für den europäischen und deutschen Markt gilt, das Unternehmen ist gekommen, um zu bleiben, sagt Ralf Kaiser von BYD Europe. Sicherlich wollen wir natürlich auch in Deutschland weiter wachsen und eine erfolgreiche Marke im Markt werden. BYD ist nicht das einzige chinesische Unternehmen auf der IAA, aber wohl eins der bekanntesten in Deutschland. Insgesamt hat sich die Zahl der chinesischen Aussteller im Vergleich zur Messe vor 2 Jahren verdoppelt.
Von der IAA als China-Show ist deshalb immer wieder die Rede. Und bei manchen hier geht die Sorge um, dass die Hersteller aus China den deutschen und europäischen Marktanteile streitig machen könnten. Auch weil sie qualitativ mittlerweile sehr gut sind, sagen Experten. Die Präsidentin des Branchenverbands VDA, Hildegard Müller, sieht vor allem ein Problem. Die deutschen Autohersteller sind wirklich wettbewerbsfähig, hochinnovativ in ihren Angeboten. Aber die Wettbewerbsbedingungen am Standort werden immer schlechter. Die Energiekosten sind so hoch, die Steuern, Abgaben, die Bürokratielasten. Und deshalb bin ich überzeugt, es wird deutsche Autos geben. Aber ob sie am Standort gebaut werden können wie in der Vergangenheit, das ist die zentrale Frage. Die macht uns Sorge und deshalb fordern wir die Bundesregierung auch zum Handeln auf. Chinesische Hersteller punkten momentan vor allem bei kleineren und günstigeren E-Autos. Langfristig aber will BYD auch Luxusherstellern wie Mercedes Konkurrenz machen, erklärt Kaiser. Ich glaube auch, dass wir da uns noch auf viele neue Modelle freuen können. Ola Källenius, der Chef des Luxusanbieters Mercedes, gibt sich gelassen. Er sieht sein Unternehmen auch beim Thema E-Mobilität gut aufgestellt. Die Automobilindustrie befindet sich in einer Transformation. Da ist es natürlich, dass auch neue Spieler in diese Industrie einsteigen. Und selbstverständlich gucken wir, was machen die Wettbewerber, aber wir fokussieren auf das, was wichtig ist für Mercedes-Kunden. Schon vor Messebeginn hat Mercedes sein neues, effizientes und reichweitenstarkes E-Einsteigermodell präsentiert und will damit seine Technologieführerschaft untermauern. Auch andere europäische Hersteller haben bei der E-Mobilität deutlich aufgeholt. Und deutschen Zulieferern kann die China-Show auch neue Chancen bieten, meint zum Beispiel Christoph Horn von ZF Friedrichshafen. Wir sehen jetzt diesen Start des Exports chinesischer Automobile nach Europa, nach Deutschland vollkommen positiv, denn das verbreitert ja im Grunde unsere Chancen auch, Geschäfte zu machen mit Produkten, die wir in China oder hier entwickeln und fertigen und die in diese Autos auch eingebaut werden. Ähnlich argumentiert auch Bosch-Chef Stefan Hartung. Ich bin ja grundsätzlich der Überzeugung, dass Wettbewerb immer gut ist, sowohl für den Kunden als auch für den Anbietermarkt wie bei uns. Deswegen grundsätzlich ist es, glaube ich, zu begrüßen, dass der Wettbewerb da ist. Die chinesischen Autobauer sind angekommen, zumindest auf der IAA. Ob sie dauerhaft in Deutschland Fuß fassen, werden letztendlich die Kundinnen und Kunden hierzulande entscheiden. 本届车展在德国慕尼黑举行。慕尼黑属于巴伐利亚州，该州的官媒巴伐利亚广播电视台对此也进行了报道。我们来看看。惊叹于中国国际汽车展首日情况，在国际汽车展 AII 上，近一半的参展商来自远东。他们的核心业务是电动汽车。慕尼黑车展一开始就让欧洲汽车制造商印象深刻。好，朋友们，我们直接跳到涉及中国的部分。来自中国的竞争带来更多德国创新。然而还有一些问题尚未得到解答。单个款式的价格是多少？他们能否让顾客心动？因为竞争非常激烈，除了特斯拉之外，越来越多的中国制造商带着自己的产品来到慕尼黑，参加国际汽车展 AII Mobility。 首当其冲的是全球电动汽车市场的领导者比亚迪，他在展会上自信满满，展台面积比梅赛德斯奔驰还要大。这次参展的厂商中约有 40% 来自中国，这表明平衡已经发生了很大变化。大众汽车公司老板布鲁姆对媒体说，我们必须在成本方面下功夫。雷诺老板梅奥告诉路透社，电动汽车必须变得更加经济实惠，缩小与中国等廉价汽车制造商的成本差距。大众汽车集团则谈到了电动汽车的民主化。德国知识点评：真是讽刺呀！电动汽车的民主化及大众化，却由西方深恶痛绝的扣帽子为专制的中国来实现，而原来德国的几家公司极度专制，统治着高端市场，让普通消费者高攀不起。下面这个90秒的新闻中提到了中国厂商，我们看其中一段。Außerdem auffallend die vielen chinesischen Unternehmen. BYD zum Beispiel zeigt einen Mittelklasse-Elektrowagen für bereits 44.000 €. Eine harte Preiskonkurrenz. Wir müssen sehen, dass andere Regionen ganz gezielt ihre Autoindustrie fördern, subventionieren und damit können sie günstigere Angebote machen, wie das zum Beispiel in China der Fall ist oder in den USA. Aus diesem Grund legt die Autoindustrie großen Wert darauf, dass die Bundesregierung auch überlegt, wie sie die Standortbedingungen besser macht. Die Industrielage in Deutschland, etwa hohe Strom- und Personalkosten, viel Bürokratie. Die Konkurrenz aus China wird subventioniert
Und für BMW war sie zu erwarten, nachdem China der größte Automobilmarkt der Welt ist. 好，朋友们，现在我们看看读者评论吧。按时间先后，第一条评论：在电动汽车方面，德国制造商自掘坟墓，都别抱怨了。长期以来，他们什么都没做，充其量是将现有的燃油车改装成电动汽车，没有面向大众的价格合理的大众汽车，或者小型的低价的汽车立即停产。当然，作为一名企业家，我宁可卖一辆高价汽车给富裕的客户，至少能有1万欧元利润，也不愿意卖一辆只赚500欧元的大众汽车。下一条评论：我经常在这里关注有关电动汽车的辩论，迄今为止，德国的工程技术在汽车制造方面一直处于领先地位，发动机容量和技术也总是更高更大。德国汽车制造商只是很难认识到，未来的汽车必须要有智能手机的感觉。亚洲汽车制造商目前正在慕尼黑的国际汽车展 IAA 上为未来汽车定调，未来的汽车必须要有智能手机的感觉，而且价格要合理，因为他们很清楚在这里会出现反对的声音。德国之士点评：巴伐利亚这家政府资助的媒体报道中提到远东，这位读者也说远东的汽车制造商，他们都不提中国。事实上，参展的中国厂商占全部参展厂商的40%，阵容最强大。德国人是故意不想提及中国这个词，会让骄傲的德国人丢脸，还是另有原因，不得而知。我只是感到有点点奇怪，他们就是不提中国这个词。好，我们继续往下。大多数人也不感兴趣，因为没有人有什么可以隐瞒的，连中国人也不行，因为他们受到国家的公开监控和监视。好在我还有一部旧手机。德国之士点评：这是典型的德国人思维，总觉得中国政府邪恶，监控他的人民，数据不安全等等，就是这种思维阻碍了德国人在大数据及人工智能方面有所建树。他们宁可把数据通过美国的社交媒体平台源源不断地输送到美国，大部分德国人可能根本就不知道一直在发生这种事。另一方面，却到处在提防在妖魔化中国政府，有时真让人哭笑不得。德国人以及欧洲人在这方面落后，我看根本就是活该。下一条评论：我同意，对中国来说，电动汽车就是4个轮子上的软件。遗憾的是，德国公司现在才慢慢意识到这一点。下一条评论：中国人必须喜欢党规定的东西，并不意味着我们想要它。迄今为止，电动汽车在欧盟销售只出于4个原因：一、补贴，政府滥用税款来降低过高的价格；二、欧盟出口，你可以在6个月后把车卖到没有补贴的国家，不会有损失；三、廉价电力，在德国，电动车的电力消费换算后比柴油便宜；四、不差钱。因此，德国制造商并不着急，这是很合乎逻辑的。欧盟东部国家没有人想买电动车。下一条评论：中国市场比德国甚至美国市场更彻底地奉行资本主义，人们买自己喜欢的东西。但与德国不同的是，中国的汽车制造商多年来一直知道他们必须投资电动汽车，而且现在已经是当之无愧地抢占了先机。而默克尔让德国的老板们相信，无论气候保护与否，他们都能永远卖出他们的大量排放二氧化碳的汽车。下一条评论：电动车的先驱是特斯拉，我不认为他们执行了中国政府的战略。乔布斯也是独立于中国开发苹果手机的，他有自己的想法和愿景，只是愚蠢的是，总有人想把它用于不良目的，比如中国政府的控制。下一条评论：中国正在做他在高铁方面做过的事情，首先购买欧洲的技术，当他们能自己开发时，就以竞争产品和更低廉的价格征服世界。现在的汽车就是这样，空客和波音也必须适应这种情况。下一条评论：也许中国更早考虑未来，而我们往往安于现状。下一条评论：是的，中国在这方面有我们没有或不知道的东西，那就是国家发展的长期战略规划。下一条评论：你看到了本质，
中国人自己无法做到的东西就直接收购，例如库卡机器人、齐格勒等。至于原材料嘛，他们把我们拿捏得死死的。下一条评论：为什么许多人认为欧洲消费者热衷购买中国汽车？他们想要便宜的电动汽车。中国人对内饰的品味与欧洲人一样吗？下一条评论：当然有人买中国车，普通收入者再也买不起德国车了，只有租赁或作为公司用车。当然部分原因是德国的税收，但德国屁民不在乎，他买中国车。更有甚者，即使是不懂技术的人也知道，电动汽车的价格纯属宰人，根本无法反映制造成本和正常利润。下一条评论：无论多么便宜，我都不买中国电动车。下一条评论：很简单，质量可以，至少在租赁时价格可能便宜一半，质保也一样。如果我们从2035年起就被迫购买电动车，最后还是价钱的问题，别无其他。下一条评论：是时候纠正你的偏见了。中国不再廉价，但在技术和质量方面却遥遥领先，尤其是在电动汽车方面，我宁愿买比亚迪电动车，也不愿买大众汽车，因为比亚迪拥有更多的技术。下一条评论：这种情况并不常见，但我同意你这种说法。下一条评论：几周前，当我写到中国已经超越我们，并将用他们的电动汽车淹没我们时，我遭到了嘲笑，其实是侮辱。我们当地一家电器批发商已经从中国进口电动车，而且不是少数几辆。下一条评论：上个世纪有本书就叫《还货》。下一条评论：好吧，制造世界上最好的燃油车这一独特卖点已经不复存在了。尽管如此，德国仍然制造最好的汽车，而在驾驶、舒适性、制动和行车安全方面，中国人仍远远落后。当然，对发动机不那么敏感的人已经无法体验这些东西，他们宁愿在车里装上游戏机。下一条评论：一些公司已经在这种贬损态度中倒闭，不重视竞争的企业已经输了。下一条评论：我不想坐到一辆中国的电动车里，就像特斯拉一样，质量非常差，即使是在慕尼黑销售的中国小型汽车也会出现异响和软件更新问题。问问德国汽车协会就知道了。不仅如此，我的一位邻居还退了车，因为软件更新后汽车再也无法启动。不，谢谢。还有这些 nails， 我每天都能看到它们，也能告诉你车库里都有些什么垃圾车。中国人在抄袭方面还有很多东西要学。如果奥迪和大众没有在几年前对他们进行培训，那该多好呀！中国人要想成为顶级汽车制造商，还有很长的路要走。下一条评论：中国人想要的是滚动的玩具，花里胡哨，很少有经典汽车的优点。你可以这么做，但不必这么做。就驱动技术而言，我们没有理由感到恐慌。至于底盘，德国的制造商也不会更好，只有价格才是最大的问题。中国人可以以合理的价格提供大型款式的电动车。下一条评论：最迟2年后，德国汽车工业就会集结到柏林国会前，立即要求国家提供高额补贴，因为谁也想不到中国人现在以合理的价格制造电动汽车，那怪谁呢？就是绿党呗，因为他们在2023年没有对汽车行业施加足够的压力。事情就是这样，谁想跟我打赌？德国知识说明，这位读者其实是在同情绿党，因为在电动车这件事情上，他觉得大家不应该怪罪绿党。好的，朋友们，因为第一天是媒体界参观了汽车展，所以没有很多可以播报的内容。看看明天的媒体如何报道普通人去看汽车展的。好了，谢谢大家的关注，我们下期见。